सुके मेराज वाले आंसुओं की लाज वाले या नबी सलाम या रसूल सलाम या हबीब सलाम सलावतुल्लाह अलैका। दिल की रास भी तुम ही हो, हम सानास भी तुम ही हो, दिल की आस भी तुम ही हो, दिल के पास भी तुम ही हो या नबी सलाम या रसूल सलाम या हबीब सलाम सलावतुल्लाह अलैका। आज तू फैले गौ से आजम बादशाह अर्द आलम सदकाए इमाम आजम दूर हो सभी के रंजो गम या नबी सलाम या रसूल या हबीब सलाम सलावतुल्लाह अलैका। जानकर काफी सहारा ले लिया है तक तुम्हारा, खल्क के वारिस खुदारा लो सलाम अब तो हमारा या नबी सलाम सलावतुल्लाह अलैका। तलाअल बदরু আলাইনা। এটা কি আজকে থেকে দেখি নতুন পড়া হচ্ছে না? এ সাহাবারা পড়ে রে, তলাআল বদরু নামা সাহাবারা পড়ে রে। তখন কি কাফের আবু জেহেল পড়েছিল? হ্যাঁ, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মুনাফিক পড়েছিল, আবু বকর সিদ্দিক পড়েছিল, ওমর ফারুক পড়েছিল, উসমান বিন। আজও কাফের পড়বে না তলাআল বদরু, আজ মুনাফিক পড়বে না তলাআল বদরু। আজ আবু বকর সিদ্দিক, ওমর ফারুক, উসমান গনি, মাওলা আলী উত্তরসূরি মুমিনরা পড়েছে, পড়ছে, পড়বে। আমরা মুমিন, তাই আমরা বলি তলাআল বদরু